Ataupun kita kekalkan, tapi kita bagi option. Siapa nak buat muskot kan, buatlah muskot kan. Kalau tak nak itu, buat yang test. Itu satu lagi yang sebenarnya, tapi saya nak nyapuk orang maaf lah kan. Okey, tapi kalau nak cerita tadi lah macam you mention, sorry boleh panggil mode of communication muskul tu. Jadi macam satu kelas A, you apa nama tadi, you kata you mungkin tak tahu lagi on teori. Sebenarnya tak jelas sebab boleh dapat kelas A, apa you dapat kelas B. Lalu you kena masuk dulu punya teori dulu baru boleh dapat imunisasi sebab insulin kelas B. You dah exam, you dah lulus. So secara umumnya kita kata you dah kompeten dari segi teori semua tu. Jadi tak ada reason kata kalau kelas A tu dia mungkin tak tahu lagi teori. Sebab dia takkan boleh jadi kelas A bila perlu kelas B. So in other words, dia dah tahu tu, kita assume dia dah tahu. Dan boleh masuk dekat kelas A tu lah. Macam di XC, you tak tahu Moscow tu macam during the competition you pakai komputer ke whatever, komputer itu nanti itu saya tak pastilah. Tapi kalau you tak tahu Moscow, definitely you tak boleh di XC lah. Kalau you miss tak tahu ni, you tak boleh lah nak tahu tadi. Dah hilang satu competition atau contest punya satu event lah, miss lah event. Yang mention by Nain Whiskey tu, apa nama Moscow tu sebagai usaha atau penghalang daripada nak masuk kelas B. Dari kelas B tu pun kalau nak saya komen pun boleh juga. Tapi itulah kalau you kata setengah orang mungkin dia prefer Moscow tadi tu. It's very simple way, easy way, tak banyak belajar alphabet. Ada 26 dia, tak banyak kan. Dia prefer to go to Moscow, dia tahu Moscow, dia boleh jump. Kalau ada orang tu mungkin you punya background tak tahu macam mana, jadi you tak berapa mahir dalam elektrik teori apa benda. Jadi kena you tak nak. That's way. Kenapa pakai itu? Saya tak tahu dulunya. Saya pergi dulu Moscow sebenarnya. Sebab this a one way of apa dia pakai edah saja. Jadi nak sampai ada drop tak drop tu bagi saya bukan isu besar sangat lah. Yang penting ni option. Macam mana nak kelas B itu? Bila way forward. Sama ada that's the only way kita boleh pergi ke kelas A dah. Ni salah satu tu ada reason, ada alasan sebaliknya, ada justification. Jadi kalau kita nak provide another option ke, then another way yang kita boleh fikirkan lah, dan mungkin kita akan consider on that lain juga lah. Soalan tu kita pergi ke isu seterusnya lah kan. Dalam tak habis-habis kat sini kan. Yang keempat tu yang sini kelas B saya pun agak keliru dan tak pastilah tadi. Ya silakan. Sebenarnya saya mesti ada 23. Oh. Bila saya pick up kom tadi tu banyak yang kelas A ni dah masuk siri 7 dan siri 8. Okey. Termasuk saya sini dah masuk kelas 6. Jadi nak kelang kabut pergi nolong orang tak mampu. Sekali jalan je lah, baliknya belum tentu. Untuk kelas Jadi saya perlukan Nain Whiskey tolong saya. Ya. Sebenarnya kalau ni pun dah maklum, dan Whiskey pun kita dah allow to use HFN. Kita dah open since 2004 untuk guna 38 Max, HFN yang terbagi untuk kelas B. Setelah 2003, WRC kata no longer requirement prerequisite untuk orang submit HFN 20 Max tanpa kompetensi dalam Moscow. Jadi kita pun dah ambil first step. Kat situ kita open the thing untuk 38 Max, but not
not 7 meg, itu sama ada reason. 7 meg, ni kita boleh bagi open semua tu. Tapi 28 meg kita dah bagi for them untuk guna. Untuk emergency communication, saya pun pelik juga kenapa tidak perlu must be on 7 meg tadi tu kan. Sebab bila kita nak render assistance, kalau transmit ke terlalu jauh pun saya tak tahu sama ada recipient ke sana boleh receive, boleh render some assistance, ini some aku tak tahu mobility untuk ke tempat kemalangan ke apa whatever remote lah, emergency ke disaster ke whatever kan. Sebab mungkin disaster itu on locality juga lah, location kat mana kan. Even you boleh transmit ke the whole world about the thing, but whether they can respond to your emergency call, I'm not sure. Tapi itu bagi saya tak ada masalah lah, tak apa. Kita tak cerita pada basis, pada asasnya kenapa perlu ada MCOM dalam emergency. Saya tahu ini apa nama, emergency is a hobby, but hobby doesn't mean. Kemaman sampai dah menteri bising, then only boleh nampak election penting. We doesn't want that. We want to help. Ya, saya tak kata bab ni kami halang, kami tak boleh. Saya cuma perlu idea untuk sama-sama berfikir. I think just please reconsider. Sebab the issue macam Jerry cakap, right? Is kawan kita dari from Malaysia Sarawak. Is propagation. Propagation doesn't allow 28 bands to be operated at certain time. Number one, that's fact. Number two, during emergency response, tak banyak yang boleh turun. Yang turun geng-geng muda. Meter propagation starts at 6:45 in the morning. It finishes around 9. Anywhere. Okay? And it starts again about 2:33 by about 5 is deployed. So we use that for emergency communication. Between the hours of 9 and 3, tak payah cakap lah. Jadi kalau malam there's emergency, whatever it is, I'm sorry, at least 40 meters offers another alternative, because 40 meters that bandwidth, that propagation, for whatever reason, it is open all the time, or most of the time. That is why when you look at the Typhoon Haiyan or you look at the Philippines, all the other bencana alam, what do you call it, emergency, all the other countries, everybody use 40 meters. I think it's a well-established norm, and there's a reason why I think IRU also use that for 40 meters for emergency communication. Patutlah dari 2004 tak sukses. Encik langsung tak ada menunjukkan nak sokong. So dia harap pihak Encik tunjuklah sokongan dengan cawan ni. Sebab apa yang Encik tunjukkan macam satu bantahan. So dekat pihak atasan, kita orang langsung tak nampak apa-apa. Mana tahu Encik tak maaf lah. Sebab apa yang Encik tunjukkan nampak idea dan bantahan. Sedangkan yang yang tu untuk dia consider yang responden kan bagi semua. Saya fikir kita dah nak ke penghujung ni sepatutnya. Tapi seems to be memang direct kita boleh tapi lah kalau dah macam ni. Satu hobby doesn't limit benda tu, must be only macam tu saja. People is innovative. Sebab tu bawah daripada radio macam silap apa dia panggil, radio emergency service ni ada macam-macam. So whatever bidang tu datang dari segi sains punya and teknologi tu, dia boleh merge, boleh timbul dari situ. Dari segi nanti orang nak apa nama nak buat equipment ke whatever lah, nak buat gadget ke whatever on radio amateur punya ke on communication punya mode pun dia bukan satu penghalang, dia boleh saja buat, dia tak limitkan dia. Yang penting minat dia. Tapi lazimnya semua orang kena have the same thing. As long you masuk amateur radio, you kena buat all the things that somebody else buat. It is hobby, it's up to you to limitkan benda tu. Kalau saya hobi, saya want to talk into way, just talk saja. Maybe setakat tu komitmen saya. Sebab saya nak masuk amateur radio pun up to that level.
Ada seorang memang nak explore very hard, dia nak explore sampai detail. Even, I don't know, even dia boleh buat IC sendiri, dia something like that, I'm not sure. Tapi maknanya sampai up to that level. Sebab tu, electronic is very, kata orang boleh buat, kalau kita nak define pun masalah definition dari pun, definition tak masuk that radio dia sebab dia tak limit kan, bukan tu rigid. Kalau kita kata ini masih that, masih this. Ini lewat kita nak, kita dah introduce self-regulation ni, something that the community is safe to have a look. Tengok sendiri, renung sendiri, apa sebenarnya guna. Kalau kita berjalan tengok apa sebenarnya guna, we will facilitate what you punya requirement. Dari segi teknologi mungkin ada banyak benda lah, tapi kalau dah habis kita nak tukar ke 4 lah, tak habis lagi. Boleh? Nazir, Ya. based on our submission, Yeah. all majority is agree. Yeah. But now, based on Yes. your talking, I say that you already disagree with us. Yeah, I'm not saying disagree or agree, I just point my But, view saja. well, your view Saya is kata, disagree, but for me, I think all Yeah. already agree. If like this, it's contradict. It's no Kita point. akan provide whatever you punya view. See, kita tak kata saya if apa ya. I just wonder why benda ni discuss so long ago. Hmm. What is the strong point yang you tak nak approve kan? Saya bukan kata approve, saya cuma through my view. Kalau you dah kata macam tu, saya cuma look another angle. Jadi kita nak tahu Just benda maybe, ni. just for us to Kita nak tahu. think, for us to think. Just another angle for us to think. Not this is my view, SKM view. Pada This, saya, On behalf of pada saya, we are the players on the Hmm. ground. Sepatutnya kita lebih keutamaan. See, Ya, ya, ada ya. apa yang players on the ground yang nak minta benda ni. Cuma saya berpendapat macam Haji cakap betul. Bila ada emergency aja, kita perlu orang muda. yeah, These are the people yang ke depan. that's right. I told you. Even kalau Kalau kita tak nak terjadi macam yang di Kemaman sampai dah. So, I nampak this central lah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh rakan kita tadi ni dalam konteks ekonomi secara keseluruhan. Tapi pada saya tengok di segi perbezaan antara A dengan B tadi. Pemisahnya ialah Moskow. Pada saya, adakah B group ni, B license ni, dia tidak mempunyai sebarang kemahiran di dalam hal-hal teknik elektronik dan sebagainya yang sepatutnya dimiliki oleh A license. Tetapi tak semestinya A license itu sudah pun mempunyai ilmu yang cukup dalam hal elektronik sehingga membolehkan dia layak untuk memegang A license. Dan bagi saya Moskow itulah yang membezakan. Jadi kalau sekiranya kita hanya pandai untuk menggunakan Moskow, bermaknanya seolah-olah SKM beranggapan di segi teknikal dan juga elektronik yang sepatutnya diketahui oleh pengamal radio A kelas ni sudah pun mencapai tahap yang boleh dikeluarkan A. Sedangkan dia hanya dibuat ujian atas Moskow saja. Sedangkan di segi elektronik, macam mana dia nak increase power daripada 50 to 1000 menggunakan peralatan dia. Dia ada knowledge kan, sedangkan dalam Moskow dia tak langsung tas dalam hal tu. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Jadi bagi saya perbezaan yang meletakkan Moskow tu sebagai pemisah antara ADMB itu merupakan satu sistem yang tak boleh mengukur tentang kemampuan seorang tu. Apabila dia melepasi Moskow, bermaknanya dia terbuka segala-galanya. Bermaknanya kita pun anggap itu naik mic, bermaknanya dia tahu segala-galanya. Pada pandangan Nine Whisky. Itu pandangan saya. Okay, saya nak bagi dapat apa yang kita harapkan di sini adalah kita tengok layer daripada maksudnya kelas B dan ke kelas A. Sebenarnya penghalang ini yang besar adalah Moskow itu sendiri. So ada timbul Moskow ni hanya maksudnya kalau satu kita nak, kalau boleh dipermudahkan, diturunkan kepada 5 watt per minit umpamanya. Kedua, kemungkinan dibuat macam tadi lah, Moskow ni tidak bermaksud
dia hanya satu jadi our amateur full support. In terms of emergency, you are talking of emergency in Sarawak. How many night bike? We volunteered. We want to go. Sekali night bike dia. Sorry lah, Mr. Liu, saya tak dapat. So who will go to operation? Nobody. So there's a problem. Even we have committed to the state secretary also. That's why we worried. Now if it happen, kalau ada disaster, boleh tolong tak? Okay, pagi night tak ada orang. How? Malu. So I think very serious. Please, the 40 meter, just because of emergency, just because of we want to do something back to the community. After all, SKMM or government give us free use of the van. I think we should do something back in return to the society. So this is what we offer. We never ask any in return for money. I think this is the best gift we can give lah. So I hope SKMM please reconsider this lah. Okay, thank you. Terima kasih Tuan. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kerana mengadakan sesi. Yang kedua, saya rasa semua rakan-rakan kita sedang membincangkan topik ini panjang lebar. Jadi saya nak amalkan dua poin saja. Pertama sekali, mari berpengalaman dalam Global SAT, Global Simulated Emergency Test. Dan kita dah cuba 7 MHz, 14 MHz, 8 MHz. Kita cuba guna encoding digital, sambung laptop ke radio ke internet dan sebagainya, maupun stesen luar negeri. So daripada pengalaman kita daripada tahun 2007 sampai 2011, memang 14 MHz, kadang-kadang tak boleh guna 10 MHz, 28 MHz pun tak boleh guna, 7 MHz memang reliable. Yang pertama. Yang kedua, saya teruskan. Kalau misalnya MCMC tak dapat luluskan kelas B untuk guna 7 MHz, 100 watt, dapat bagi 25 watt, 15 watt sensor, dah memadai. Saya percaya ada QRP station boleh berhubung dengan stesen di Australia dengan 5 watt saja. Jadi baru-baru ni pun kita dimaklumkan melalui kita, Kerajaan Negeri Sarawak dah berbincang dan bermesyuarat dengan rakan-rakan radio amatur di Sarawak untuk latihan MCOM. Begitu juga dengan di Kemaman di bawah Squad 99. Kerajaan negeri dulu berbincang. Ini adalah antara contoh-contohnya. Baik, perkara yang kedua, kita sibuk membincangkan HF, tapi kita lupa dengan SHF dan juga VHF. Saya memikirkan bila ada lesen kelas A ini, kita bukan saja boleh guna HF, tapi juga supaya HF. Contohnya hari ini saya daripada Universiti Kebangsaan. Antara lain ialah tugas saya untuk melatih pelajar yang inovatif dan kreatif. Kita menekankan STEM, Science, Technology dan Mathematics. Dan dalam teknologi, antara lain topik teknologi ini, kita memperkenalkan satellite communication, penggunaan electronics, nak control UAV misalnya. Tetapi dengan lesen kelas B, saya tak boleh buat eksperimen ni, saya tak boleh nak buat demo. Kelas A saja yang boleh guna 1200 MHz atau 2400 MHz, 24 GHz. Jadi kalau dipermudahkan untuk kita pemegang lesen kelas B naik taraf kelas A, saya rasa peluang untuk melatih generasi baru yang lebih inovatif, kreatif dan minat kepada teknologi, sains dan teknologi akan lebih meningkat. Terima kasih. For approval atau sekian seterusnya.
suara sekali imbas tadi bukan semuanya yang contentious ataupun bukan semuanya soalan yang perlu dibincangkan. Yang mana yang kita setuju, yang mana yang telah dimajukan, sedangkan kita setuju itu saya rasa tak perlu dibincangkan. Semua yang contentious sahaja yang perlu dibincangkan. Dan ada perkara lain juga yang kita perlu perhalusi lagi lah selepas ini secara lebih mendalam. Kita nak tahu juga apa implikasi dia yang lain-lain. Mungkin dari segi itu kita akan adakan working group dan sebagainya, yang mana yang dapat membantu, yang mana dapat hadirlah kita akan kita akan buat dari segi working group level untuk discuss lagi untuk isi. Ada yang cerita pasal pentingnya saluran megahertz ini digunakan